जून मास शेष में केवल यही मिल सुभद्रा योजनार 10,000 टंका एमानकर नाम कटिजिव। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम सुभद्रा योजना को नहीं एक बड़ अपडेट विषय आलोचना करवा। जून मास शेष सुधा सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती टंका बंटन को नहीं चर्चा चलता बेले केउ माने टंका पाइबे एवं केउ मानकर नाम तालिकारु बाद पड़ पारे से नहीं अनेक महिला मन में प्रश्न रही। दर्शक बंधु, सुभद्रा योजना अनुसार जो महिला मानकर आवेदन सफलतार सहित जांच होईछि एवं समस्त तथ्य सठिक रही योजनार टंका मिलबार संभावना रही। विशेषकर जो मानकर आधार कार्ड सह बैंक खाता लिंक अच्छी, डीबीटी सक्रिय अच्छी और ई-केवाईसी संपूर्ण होईछि सेमानंको खाता को सीधा सड़क टंका पठाजिव। अन्य पक्षरे केतेक आवेदनों नाम तालिकारु बाद पड़ पारे। जदि आपणको आवेदन रे नाम, जन्म तारीख किंबा आधार नंबर रे भूल रही तेबे आपणको आवेदन अटक रही पारे। सेहीपरि बैंक खाता बंद थिले, डीबीटी सक्रिय नथिले किंबा आधार लिंक नथिले मध्य टंका मिलबारे समस्या होई पारे। जो महिला माने ए पर्यंत ई-केवाईसी करिनाहांती सेमानंको मध्य सतर्क होबा दरकार, कारण सरकार लाभार्थी सठिक परिचय जांच पाई ई-केवाईसी को गुरुत्व दउछंती। तेणु जदि एही काम बाकी रही ताहले शीघ्र संपूर्ण करांतु। दर्शक बंधु, आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे सरकार को निर्धारित योग्यता मानदंड पूरण न करुथबा आवेदनकारी नाम मध्य जांच परे बाद पड़ पारे। तेणु निज आवेदनर स्थिति नियमित भाव में जांच करने उचित। तेबे जून मास शेष में केउ दिन टंका आसीबो से नहीं सरकारी घोषणा को अपेक्षा करने दरकार। सरकार को पक्षरु एही तारीख आसीजिवो। दर्शक बंधु, आपन को आधार लिंक, बैंक खाता, डीबीटी और ई-केवाईसी स्थिति थरे निश्चय जांच करंतु। छोट भूल पाई मध्य आपन को टंका अटकी जाई पारे। केवल एही मानकु मिलिबो सुभद्रा योजनार 10,000 टंका। दर्शक बंधु, सुभद्रा योजना को नहीं जो गुरुत्वपूर्ण अपडेट आसीछि, जून मास शेष सुधा सुभद्रा योजनार 10,000 टंका मिलिबो। तेबे एही टंका काहाकु मिलिबो, केउ माने एवं एही टंका पाइबा पई योग्य रहिबे एवं केउ कारणरू किछि लोक वंचित होई पारंती से संपर्क में आज आम विस्तृत भाव में जानिबा। दर्शक बंधु, सुभद्रा योजना राज्यर महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण पई आरंभ करा जायछि। एही योजना अधीन रे योग्य महिला मानक पर्यायक्रमे आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। वर्तमान अनेक महिला अपेक्षा करछन्ति जे तांको खाता को टंका आसीबो। प्रथमे जानि नियंतु केउ मानक टंका मिलिबो। जो महिला मानकर आवेदन सफलतार सहित ग्रहण करा जायछि एवं जांच प्रक्रिया रे कोनोसी त्रुटि धरा पड़ी नाही, सेमाने टंका पाइबार संभावना रखती जदि आपणको नाम लाभार्थी तालिकार अछि एवं समस्त तथ्य सठिक अछि। द्वितीय जो मानकर बैंक खाता सह आधार कार्ड लिंक होईछि एवं डीबीटी बा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय अछि सेमानंको टंका पठाइबा सहज होइथाय। तेणु निज बैंक खातार स्थिति थरे जांच करि नियंतु। तृतीय जो महिला माने ई-केवाईसी संपूर्ण करिसेंती सेमानंको टंका मिलिबार संभावना अधिक रहिथाय, कारण ई-केवाईसी माध्यम रे सरकार लाभार्थी परिचय जांच करिथांती। दर्शक बंधु, जदि आपण आवेदन करिसेंती एवं आपणको मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर एवं अन्यान्य तथ्य सठिक रहिछि तेबे आपण टंका पाइबार तालिका रे रहि पारंती। एहा सहित सरकारी योग्यता मानदंड पूर्ण करुवा महिला माने मध्य एही सहायता पाइबे। जदि कोनोसी भूल तथ्य नाही तेबे आवेदन ठीक भाव में अनुमोदन होईछि तेबे चिंता करिवार कारण नाही। दर्शक बंधु, आपणको नाम तालिका रे अछि कि नाही, बैंक खाता सक्रिय अछि कि नाही, आधार लिंक होईछि कि नाही एवं ई-केवाईसी संपूर्ण होईछि कि नाही एहा निश्चित भाव में जांच करंतु। एही मानंकु मिलिबनी सुभद्रा योजनार टंका। जानंतु काहेकि अटकी पारे आपणको पेमेंट। राज्यर लक्ष लक्ष महिला सुभद्रा योजना टंका को अपेक्षा करिथिबा बेले केतेक लाभार्थी टंका अटकी पारे किंबा सेमाने एही सहायतारू वंचित होई पारंती। तेबे केउ मानकु टंका मिलिबनी एवं केउ कारणरू समस्या होई पारे, आसंतु जानिबा। दर्शक बंधु, सुभद्रा योजनार टंका सीधा सड़क बैंक खाता को डीबीटी माध्यम रे पठा जाए। तेणु जो महिला बैंक खाता सह आधार लिंक होई नाही सेमानक टंका अटकी जाय पारे। जदि आधार एवं बैंक तथ्य मेल न खाए पेमेंट विफल होई पारे। द्वितीय जो माने ई-केवाईसी पूर्ण करिनाहांती सेमानंको मध्य टंका मिलिबार समस्या होई पारे। वर्तमान अनेक योजना रे ई-केवाईसी बाध्यतामूलक होइथिबारु एहा संपूर्ण नथिले आवेदन जांच प्रक्रिया रे अटकी जाई पारे। तृतीय रे आवेदन समय रे भूल तथ्य देइथिबा आवेदनकारी मानक नाम मध्य बाद पड़ी पारे। नाम, जन्म तारीख, आधार नंबर किंबा बैंक खाता नंबर रे त्रुटि थिले आवेदन अनुमोदन होई न पारे। दर्शक बंधु, जो मानकर बैंक खाता बंद होई जायछि किंबा दीर्घ दिन धरि अक्रिय अछि सेमानक खाता को मध्य टंका पहुंचीबारे समस्या होई पारे। तेणु खाता सक्रिय अछि कि नाही निश्चिंत करिनियंतु। सेहिपरि सरकारी निर्धारित योग्यता मानदंड पूर्ण करुनथिबा आवेदनकारी नाम जांच परे बाद पड़ी पारे।
ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ଆଧାର ଲିଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଡିବିଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁଧାର କରନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କେମିତି ଭାବେ ଆପଣ ସୁଧାରିବେ? ଆଜି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଖବର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଛି ତାହାକୁ କିପରି ସୁଧାରିବେ ଏବଂ କିପରି ନିଜ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଆଜିର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବରରେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଥିବା କାରଣରୁ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକିଯାଏ। ଏହି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ନାମ ଏକାପରି ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁଇଟି ନାମ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଡିବିଟି ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ସଠିକ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହ ଯୋଡ଼ା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ବଦଳି ଯାଇଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ ନ ହେବାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ରିଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ ଦେଖାଉଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ତଥ୍ୟରେ ଭୁଲ ଅଛି ତାହାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ କେତେକ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ ନ କରିବା। ଅନେକ ଲାଭାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥାଏ। ଫଳରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଇ-କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଇ-କେୱାଇସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆବେଦନରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା। ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବରରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଆବେଦନ ଅନୁମୋଦନ ହେବାର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ହେଉଛି ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ନ ରଖିବା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିବିଟି ସୁବିଧା ସକ୍ରିୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଖାତାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ ହେଉଛି ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅକ୍ରିୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଖାତାକୁ ଅକ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଭୁଲ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ନ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର ଲିଙ୍କ, ଡିବିଟି ଏବଂ ଇ-କେୱାଇସି ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୁଧାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ଓ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।